Demit ready. Sound check. Okay. Are you ready? Stand by. Palit. Uy. Stop. DQ ka na eh. DQ na yun. DQ ka na. Aka na, bro. DQ ka eh. Kasi pag change mag mo, humarap ka dun eh. Ulit. Kaya yung course na yan, prone yan sa 180. Nung nag-change mag ka na, ganyan ako yung, ito na yung dulo ng baril mo.